সংসদে পাশ হয়ে গেল সাস্টেনেবল হার্নেসিং অফ অ্যাডভান্সমেন্ট অফ নিউক্লিয়ার এনার্জি ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া 2025 বিল। যদিও এই বিলে আপত্তি তুলে আগেই লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করেছিলেন বিরোধীরা। এই বিলের মাধ্যমে দেশের পরমাণু ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগকে আরও উন্মুক্ত করে দিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার, এমনটাই অভিযোগ বিরোধীদের। এই বিল সংসদে পাশ হলেও সরকারি নিয়ন্ত্রণ সরে গেলে কি হতে পারে তা ভেবে শিউরে উঠেছে অনেকে। যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে দায় কে নেবে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। বিরোধীদের ওয়াকআউট সত্ত্বেও ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায় এই বিল। বিরোধীদের দাবি, এই বিলের মাধ্যমে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত অসামরিক পারমাণবিক ক্ষেত্রকে সরকারি সংস্থাগুলোর জন্য খুলে দিল ভারত সরকার। বেসরকারি সংস্থাগুলিও বিভিন্ন কঠিন নিয়মের বেড়াজাল পেরিয়ে তুলনামূলক কম সামাজিক দায়িত্ব পালন করেই এক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ পাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সেক্ষেত্রে পরমাণু শক্তি তৈরির জন্য রিঅ্যাক্টর সহ অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরিতে নজরদারি থাকবে না সরকারের। এর ফলে খারাপ সরঞ্জাম ব্যবহার এবং তার ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে সেই প্রশ্নই তুলছে বিরোধীরা। সংসদে দুকক্ষের অনুমোদন পেলে 1962 সালের অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্ট বাতিল হয়ে যাবে। একই সঙ্গে আপনাদের জানাই যে বাতিল হবে নিউক্লিয়ার ড্যামেজ অ্যাক্ট 2010। এই দুই আইনকেই পরমাণু ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের মূল সমস্যা বলে মনে করা হতো। নতুন এই বিলটি আইন হলে এটি একটি পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের কাঠামো তৈরি করবে। এই সংস্থা সংসদের কাছে জবাবদিহি করবে। এর ফলে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার ওপর ভারতের নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনের একচেটিয়া অধিকার বাতিল হবে। শান্তি বিলের প্রস্তাবিত একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো ভারতীয় বেসরকারি সংস্থাগুলিকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং চুল্লি নির্মাণ মালিকানা পরিচালনার লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার অনুমতি দেওয়া হবে। এগুলো এখনো পর্যন্ত নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিরোধী দলের সাংসদরা বিলটির সমালোচনা করেছেন। কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ এক্সে পোস্ট করে বলেন, বিলটা স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠানো উচিত। প্রসঙ্গত বলি, 2010 সালে তৎকালীন ইউপিএ সরকারের বিরোধিতা করে বিজেপির দাবি ছিল দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে পারমাণবিক সরঞ্জাম সরবরাহকারীদের ওপর কঠোর দায়বদ্ধতা চাপানোর সুযোগ রাখেনি সরকার। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানান যে এতদিন পরমাণু শক্তি খাতে কাজ করার জন্য অনেক সংস্থাই ভয় পাচ্ছিল। কোনো দুর্ঘটনা হলে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ এবং আইনি ঝামেলায় পড়ার আশঙ্কা ছিল তাদের মধ্যে। সেই ভয় কাটানোর জন্যই এই নতুন আইন আনা হয়েছে। মন্ত্রী বলেন যে ভবিষ্যতে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে সরকার সরাসরি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি যে সংস্থা চালাচ্ছে সেখানেই কথা বলবে। যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী সংস্থাকে আলাদা করে দায়ী করা হবে না। এর ফলে নতুন যে সমস্ত সংস্থাগুলো রয়েছে সেগুলো এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। কি বলছেন জিতেন্দ্র সিং, পারমাণবিক শক্তি প্রতিমন্ত্রী, শুনবো। Same safety measures are in place which were there in the Atomic Energy Act of 1962 under the then Prime Minister. अब कुछ सेफगार्ड्स रखे गए हैं, ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। ऑपरेशन के लिए इजाजत होगी प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भी, फैब्रिकेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल की भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन जिन बातों के लिए सेक्शन आपका जिन बातों के लिए पाबंदी रहेगी या कंस्ट्रेंट रहेगा वो रहेगा कि सोर्स मटेरियल एंड फिसाइल मटेरियल इन एनी फॉर्म प्रोड्यूस विद इन इंडिया रिपोर्टेड शैल रिमेन अंडर द सर्वेलेंस। वो पहले भी था। ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 नेहरू जी छोड़ गए, हमने उसको कायम रखा है। आप कह रहे हैं वो सिक्योरिटी मेजर इज नॉट सफिशिएंट, वो सरकार के ही कंट्रोल में है। द सोर्स मटेरियल फिसाइल मटेरियल इन एनी फॉर्म प्रोड्यूस विद इन इंडिया रिपोर्टेड शैल रिमेन अंडर द सर्वेलेंस एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी है। स्पेंट फ्यूल जिसके बारे में चिंता की गई है, उसको कहीं भी प्राइवेट पार्टी को अलाउ नहीं किया गया उसका चार्ज। चाहे प्राइवेट पार्टी का भी रिएक्टर होगा तो जो स्पेंट फ्यूल है, जो मैंने प्रक्रिया जिसका विवरण किया कि कैसे उसको रखते हैं कुछ सालों बाद, वो सारी जिम्मेवारी सरकार के ही पास रहेगी। द प्राइवेट प्लेयर्स विल नॉट बी अलाउड टू लिफ्ट अप स्पेंट फ्यूल। इसी तरह के यहाँ तक के हैवी वाटर
अब हैवी वाटर कोई एक्सप्लोसिव चीज नहीं है, इट इज सिंपली DTO। जो यहाँ केमिस्ट्री पढ़े लिखे हैं उनको पता होगा कि पानी को कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O2। ये है DTO, डेट्रॉइड ऑक्साइड। सो इससे थोड़ा सा वो न्यूट्रॉन का एलिमेंट बदलता है उसमें, और उस ज़्यादा देर तक इस्तेमाल हो सकता है, ज़्यादा देर ये कूलेंट का काम कर सकता है, तो इट इज़ प्रेफर्ड। उस पर भी हमने प्राइवेट पार्टी को उसकी जिम्मेवारी से बाहर रखा है। हैवी वाटर ऑल्सो विल बी हैंडल्ड ओनली एंड ओनली बाई दी गवर्नमेंट। সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে সাধারণ মানুষ যেন তাদের ক্ষতিপূরণ পায় তার জন্য অনেক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দায়িত্ব থাকবেই, পাশাপাশি সরকারও প্রয়োজন হলে আর্থিক সাহায্য করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্য হলো এই আইনের মাধ্যমে দেশের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো। সরকার জানিয়েছে যে 2047 সালের মধ্যে দেশে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন আরও অনেকটাই বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। তবে বিরোধীদের আশঙ্কা যে এই আইনের ফলে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তার সঙ্গে আপোষ করা হতে পারে। এই বিষয়ে কি বক্তব্য আসুন শোনাই আপনাদের আরেকবার। The same safety measures are in place which were there in the Atomic Energy Act of 1962 under the then Prime Minister. अब कुछ सेफगार्ड्स रखे गए हैं, ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। ऑपरेशन के लिए इजाजत होगी प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भी, फैब्रिकेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल की भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन जिन बातों के लिए सेक्शन आपका जिन बातों के लिए पाबंदी रहेगी या कंस्ट्रेंट रहेगा वो रहेगा कि सोर्स मटेरियल एंड फिसाइल मटेरियल इन एनी फॉर्म प्रोड्यूस विद इन इंडिया रिपोर्टेड शैल रिमेन अंडर द सर्वेलेंस। वो पहले भी था। ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 नेहरू जी छोड़ गए, हमने उसको कायम रखा है। आप कह रहे हैं वो सिक्योरिटी मेजर इज नॉट सफिशिएंट, वो सरकार के ही कंट्रोल में है। द सोर्स मटेरियल फिसाइल मटेरियल इन एनी फॉर्म प्रोड्यूस विद इन इंडिया रिपोर्टेड शैल रिमेन अंडर द सर्वेलेंस एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी है। स्पेंट फ्यूल जिसके बारे में चिंता की गई है, उसको कहीं भी प्राइवेट पार्टी को अलाउ नहीं किया गया उसका चार्ज। चाहे प्राइवेट पार्टी का भी रिएक्टर होगा तो जो स्पेंट फ्यूल है, जो मैंने प्रक्रिया जिसका विवरण किया कि कैसे उसको रखते हैं कुछ सालों बाद, वो सारी जिम्मेवारी सरकार के ही पास रहेगी। द प्राइवेट प्लेयर्स विल नॉट बी अलाउड टू लिफ्ट अप स्पेंट फ्यूल। इसी तरह के यहां तक कि हैवी वाटर, अब हैवी वाटर कोई एक्सप्लोसिव चीज नहीं है, इट इज सिंपली DTO। जो यहाँ আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।